So class 4 we have chapter number 14, Baswa's farm. Now who is Baswa? Baswa is the name of a person. Baswa is the name of a person. একটা লোকের নাম. The first point you can see, Baswa's father works as a farmer and lives in a village in Karnataka. So Baswa is the name of a child basically, একটা বাচ্চার নাম. তার বাবা কি কাজ করে? Farmer. Father is a farmer. And in which village, কোন জায়গায় থাকে? Which place? Karnataka. Karnataka is the name of a state. State का नाम है, उसमें गांव. जैसा what is the name of our state? हमारे state का नाम की? West Bengal. छी very bad. Kolkata is the capital. Kolkata state नॉय. The name of a state is West Bengal. And what is the name of a village? यहाँ का village का नाम क्या है जिसमें रहते हैं हम लोग? देवानदिघी. देवानदिघी, मिर्जापुर. These are villages. And Bardhaman is টাউন, সিটি, টাউন বলতে পারি আমরা, তাই না? বর্ধমান শহর, দেওয়ানদিঘি, মির্জাপুর, দিজ আর ভিলেজেস, একটু ডেভেলপ আছে। Now Khunti has been used by his father to dig the soil. Now Khunti is a tool. What is Khunti? Khunti is a tool, খুরপি जैसा, মাটি খোঁড়ার জন্য। লোহা দিয়ে তৈরি হয়, লোহা দিয়ে তৈরি হয়, সেটা মাটি, টু ডিগ দ্য সয়েল মানে মাটিটা খোঁড়ার জন্য। গড্ডা খুঁড়তে না, বীজ গাছ ফাছ লাগানোর জন্য। দেখো যারা বাড়িতে গার্ডেনিং করেন নিশ্চয়ই শান্তিকা ইয়োর পেরেন্টস মাস্ট বি হ্যাভিং, হয়তো বাড়িতে আছে একটা, ঠিক আছে না? আফটার দ্য সয়েল ইজ রেডি, হি উইল ইউটিলাইজ কুরিজ পুলড বাই বুলক্স টু সো সিডস ইন দ্য ফিল্ড। তা যখন বীজগুলো, যখন व्हेन द सॉइल इज रेडी, माटी खुड़े, माटी गड्ढा खोदने के बाद रेडी हो गया भाई। Now what will be used? He will use courage. Courage is a tool. बैल के साथ, গরু के साथे कांधे संगे बेंधे दिया হয়, जैसे हल होता है ना, যেরকম হল যেরকম হয়, লাঙ্গল যেটা বলা হয় বাঙালিতে, হিন্দি বলতে হল, সেটা তার সাথে बीजগুলো ढुकिए उसमें बीज डाल देते हैं। बीज ढेले दे बराबर से वो बीज सारा फैल जाता है, बीजগুলো सब ছড়িয়ে যায়। Soil is ready. What is used by, what is pulled by bullocks? Bullocks क्या खींचते हैं? बैल कुरिज, हल कैसा होता है, तार मध्य बीजগুলো ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, লাইন লাইন से লাইন ধরে বীজগুলো সব লাগানো হয়ে যায়। Next number point, sprouts along with weeds come out 20 days after seeds being sown. तो स्प्राउट्स मीन्स छोटा छोटा जो अंकुर निकलता है, गाछे जो पैकगुलो बेरोय, बीज से जो व्हाइट व्हाइट से निकलता है ना, बीजे থেকে जो अंकुर बेरोय, हिंदी बोलते हैं अंकुर, बांग्ला बोले अंकुर। देवे कभी अगर मसाला मुड़ी में चना देता है ना, चना उसमें व्हाइट व्हाइट से निकला हुआ रहता है, सादा व्हाइट व्हाइट, दैट इज द स्प्राउट जो जर्मिनेट करे। उसके साथ साथ वीड्स, व्हाट आर वीड्स? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, दूसरा जंगली पेड़, ছোট ছোট অন্য গাছগুলো, ঘাস টাস ওগুলো যেগুলো চলে আসে, ওগুলো কি আমাদের দরকার? ডু উই নিড? দে আর কল্ড উইডস, দে আর আনওয়ান্টেড প্লান্টস, যেগুলো আমরা চাই না, ওগুলো অটোমেটিকলি अपने आप से उग जाता है, হয়ে যায়। সো বীজও হয়ে যায় প্লাস উইডসও अबाउट 20 days, 20 দিন পর যখন বীজগুলো শো করে দেওয়া হয়, লাগানো হয়ে যায়, তারপরে এগুলো বেরিয়ে যায়। Removal of weeds is essential to prevent the sapping of water and fertilizers by them. Now এই যে weeds গুলো থাকে, weeds কি বলা? what are weeds? Weeds are unwanted plants, যেগুলো हमको चाहिए না। unwanted means we do not want them, ফালতু। তা আমাদেরকে ওইটা রিমুভ করে দিতে হবে। কেন রিমুভ করতে হবে? যাতে টু প্রিভেন্ট দ্য স্যাপিং অফ ওয়াটার। স্যাপিং মানে চুষ लेते हैं। আর weeds भी तो ওরাও তো গাছের জলটা নিয়ে নেবে, তো ঝগড়া हो जाएगा, ये भाई टमाटर का पौधा, ये वीड, तो वो भी जल नीचे, वो जल नीचे, ये भी मैन्योर फर्टिलाइजर দুজনাই নিয়ে নিচ্ছে, तो उसको कम मिलेगा भाई असली वाले पौधे को, যে আসল যে গাছটা লাগিয়েছে সে কম পাবে। সো উই মাস্ট রিমুভ দেম। তাহলে ওরা কি করে? উইডসগুলো ওয়াটার অ্যান্ড ফার্টিলাইজার ওরাও নিয়ে নেয়, কিন্তু ওরা তো কোনো কাজই নয়, ওখান থেকে কোনো फ्रूट्स वेजिटेबल কিছুই পাবো না, फालतू। तो उसको हम क्यों खाने देंगे भाई पानी और फर्टिलाइजर?
फर्टिलाइजर माने सार, खाद जिसको बोलते हैं, इसलिए हम लोग उनको निकाल के फेंक देते हैं, फेले दिया हमरा। Once the leaves of onions become yellow and dry up, onions are ready to be taken out. So इसमें बासवा का फैमिली कौन सा सब्जी लगाता है? অনিয়ন। পেঁয়াজের চাষ করে, পেঁয়াজ का खेती। तो जब प्याज का पत्ता क्या होता है? बिकम येलो। পেঁয়াজের পাতাগুলো যখন पीला पीला हो जाता है, सूख जाता है, तो मतलब आपका प्याज रेडी हो गया है, बड़ो हो গেছে। दे आर रेडी टू बी टेकन आउट। এবার ওদেরকে বার করে নিতে হবে, मिट्टी से निकाल लेते हैं। देखा किसी ने कि देखेছিস? आलू देखा, प्याज भी देखा हुआ है। शाइन, फादर इज कम। Onions are large and healthy this time. So this time when the leaves are yellow, they are large. मतलब बड़ा हो गया वो बड़ो हो गए, and they are healthy also. Yes. Next, illage is used to cut the dried leaves from the top of the onions. Illage is a tool কাটने के लिए। Illage is a tool, হয়তো ওখানে ছবি দেওয়া আছে, দেখো পাশে পেজে সব দেওয়া আছে ছবি, দেখো দেখতে পাচ্ছ ওয়ার্কবুকে দেওয়া আছে পাশে ছবি। হ্যাঁ, so it is used to cut the leaves, dry leaves. After being filled in big sacks, onions are taken in truck to be sold in the big market. तो उसको बड़े बड़े सैक्स से नहीं, बोरा में। सैक्स माने बस्ता, চটে बोरा होते पारे বা প্লাস্টিকের যে बोराগুলো থাকে, लाल लाल देखबे बोरा থাকে বা জুটের ব্যাগগুলো থাকে, उसमें भर के ट्रक में भर के बेचने के लिए, बेचार জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। So fill in the blanks. Number 1, A. Baswa's father is a farmer. Very good. Number B. Weeds are the plants that grow in the fields and gardens without being planted. Weeds are the plants that grow in fields and gardens without being planted. बिना लगाए, ना लागिए। प्लांटेड माने ना लागिए, बिना लगाए वो लोग हो जाते हैं, ना लागिए हो जाए। Next, illage is used to cut the dried leaves from the top of the onions. सब समरी में है, right? तो number D, weeds also come up along with the sprouts. এটা সামারিতে ছিল, তাই তো? নাম্বার ই, যে ভুল লিখেছো ঠিক করে নেবে। হ্যাঁ, खुंती is used to loosen the soil. मिट्टी को लूज करने, माने मिट्टी को थोड़ा खोद के लूज कर देते हैं। लूज থাকলে কি হয়? उसको एयर वाटर अच्छा मिलता है। टाइट होने से मिट्टी, उसको हवा पानी नहीं मिलेगा अच्छे से। ट्रू फॉल्स? It is not necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance. False. বলছে এখানে দরকার নয় যে বীজগুলো দূরে দূরে ফেলার, इसका जरूरत नहीं है। जरूरत है বীজগুলোকে দূরে দূরে ফেলতে হয়। কেন? পাশে পাশে ফেললে কি হবে? पास पास में पौधा हो जाएगा, तो पानी और फर्टिलाइजर के लिए फाइटिंग हो जाएगा, ভালো বড় হবে না, इसलिए दूर दूर लगाते पौधा যাতে ভালো গ্রোথ হয়। Number B, along with onions plants, weed also come up. True, yes, true. Number C, when leaves start turning yellow and drying up, that means the onions are ready to be taken out. Yes, true. Leaves जब yellow हो जाए तখন ওটা বার করে নিতে হয়। Number D, everyone at home is not happy because this time the onions are not big and healthy. False. Everyone are happy কেন? এখন যখন येलो হয়ে যায় তখন সব, এটা বুকে আছে তোমাদের, that one book. False. Number E, illage is used to cut the dried leaves from the top of the onions. True. Next you can see, देखो बैल दिख रहा है आपको। नंबर ए टा की হবে courage with blocks, তাই না? नंबर ए टा, আচ্ছা नंबर बी টা কি হবে? नंबर बी টা হবে illage। एक सेकंड दाঁড়াও, मैं बोली এখানে কেটে কুটে কি দিয়েছি, জাস্ট আবার বলে দিচ্ছি। নাম্বার এ ইজ courage with blocks, number B will be khunti, number C is illage, and number D is khurpi। number D টা হবে খুরপি। ডিটা খুরপি, হাত দিয়ে করা হয় এটা খোদার জন্য। Question answer number 1,
what is the use of khunti? Question number A, what is the use of khunti? Answer lekho, khunti is used to dig the soil, khunti is used to dig the soil, comma, loosen, L-O-O-S-E-N, loosen, L-O-O-S-E-N, loosen it, and make the soil soft, আরেকবার রিপিট করছি, খুন্তি is used to dig the soil, comma, loosen it, L-O-O-S-E-N, loosen it, comma, loosen it and make the soil soft, Question number B, what is the process of sowing seeds? Answer B, the process of sowing seed বুকে থেকে প্রসেস স্পেলিং দেখে নেবে। The process of sowing seed is to drop the is to drop the right amount, DROP, drop the right amount of seeds, at a regular distance, R-E-G-U, L-A-R, regular, at a regular distance. At a regular distance. Question number C, why should the weeds be removed? কেন weeds গুলোকে বার করা দরকার? We should remove the weeds so that they do not take off all the water and fertilizers. যাতে তারা সব জল আর ফার্টিলাইজার যেটা সারটা আমরা দিই ওরা না নিয়ে নেয়। If হবে এটা it হবে না, if there are too many weeds then the onion plants will not be healthy. খুব বেশি weeds হয়ে গেলে অনিয়ন প্লান্টসরা হেলদি হবে না। যেহেতু এই চ্যাপ্টারে অনিয়ন্স আছে সেজন্য অনিয়নটা লেখা হয়েছে। নাম্বার ডি, ওয়াই শুড অনিয়ন্স বি টেকেন আউট অ্যাট দ্য রাইট টাইম? কেন অনিয়ন্সগুলোকে ঠিক টাইমে বার করতে হবে? ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট অনিয়ন শুড বি টেকেন অ্যাট রাইট টাইম, আদারওয়াইজ দ্য অনিয়ন্স উইল রট, ROT, রট মানে পচে যাবে ইন দ্য গ্রাউন্ড। ঠিক টাইমে না বার করলে অনিয়ন্সগুলো পচে যাবে, পেঁয়াজ সড় যাएंगे। Number E, onion should be taken out at the right time. Why? This is same as answer D. এটা করার দরকার নাই, same question. Number F, why is Baswas family happy? কেন খুশি আছে Baswas family? Everyone at Baswas family is happy. ইসটা এখানে লাগাবে because the onions grow big and healthy this year. এখানে onions পর লিখবে onions have grown big and healthy this year. Everyone টা একসাথে হবে, everyone at Baswas family is happy because the onions have grown big and healthy this year. এখানে ভুল আছে, ঠিক করে লিখে নেবে। 5টা দরকার নেই। Thank you. So write and learn these answers properly.